दिनु दिनु बढ़िले गोपपुरे चंद्र देशने सुपर राधे गोविंद 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 राधे पद पड़ुछि मकरंद दिनु दिनु बढ़िले गोपपुरे चंद्र देशने सुपर राधे गोविंद 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 राधे पद पड़ुछि मकरंद सात दिन रे मारिले पूतना जार नाम अटई मधुसेना राधे गोविंद 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 राधे पद पड़ुछि मकरंद राधे गोविंद 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 राधे पद पड़ुछि मकरंद राधे गोविंद 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 राधे पद पड़ुछि मकरंद सकटा बका घासुर मारी मारिले कुबेर कुमार राधे गोविंद 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 राधे पद पड़ुछि मकरंद रविबाद तोड़ी वृंदावन गोबर रखिले जगत जीवन राधे गोविंद 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 राधे पद पड़ुछि मकरंद पिंड मंथिले बाबू बले राम पाइले जेते कंसले राधे गोविंद 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 राधे पद पड़ुछि मकरंद कंद भगवान की जय ता मध्यरे ए कंसासुर जेते गुड़िए असुर पठेइछि ताकु सब मारिछन्ति सकटा बका मघा जेते असुर आसिछन्ति पुतना ठारू आरंभ करी जेते गुड़िए असुर आसिछन्ति ताकु सब मारिछन्ति। अच्छा एते गुड़िए असुर जेतेबेले राजा कंस प्रेरण कले सेमाने सब मले। अच्छा कहले राजांकर अवस्था कौन हेतिबो ताहा शुणी डरिला कंसासुर भय कंपई होई राधे गोविंद 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 राधे पद पड़ुछि मकरंद बोलो आनंद कंद भगवान की जय अनिष्ट निहते दैत्य कृष्ण नाम अद्भुत कर्मणम यथाह भगवान नारदो देवदर्शन कंस भय थरहर होची राति ताको निज नहीं कि सोई पारो नहीं। अच्छा नारद महर्षि देखिए गोटे विलक्षण समय आसिक पहुँचे कम हो सबुठी जापर सब समय जो चाहिए से पहुँची पारे। अच्छा से नारद कौन कले आसिक पहुँचे जय जय देव हरि जय 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 देव हरे जय जय देव हरे नारायण 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 हरे जय जय देव हरे जय जय देव हरे जेतेबेले नारद महर्षि कंस पाखरे पहुँची। अच्छा कंस पाखरे पहुँची तो पहुँची शत्रुंकर नाम को गान करी करी आसुछंती। कंस सेतेबेले किछि कहि परिबो नै काहेकि नारदंकर इष्ट होउछंती भगवान। से भगवान नारायण का नाम से कौन करिवे कीर्तन करिवे जेउठी पहुँचबे कीर्तन करी करी नारायण नाम को सेठी जाई से पहुँचबे। अच्छा नारद महर्षि तो बहुत चालाक ना जड़े टेंशन होउची ताकू टिके बेसी व्यस्त विवत्र करिया पई से तो खालीटार व्यस्त होउची। अच्छा नारद महर्षि आसी जेतले पहुँची गले कंस महाराज आउर विव्रत हो गले खाली कंपिले देह थरथर होला।
नारद महर्षि कहले अरे हे मन आनंदे देव ऋषि कृष्ण महिमा गोविंद 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 विश्वास मोर भजने गोविंद 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 आनंद भगवान की जय असुर माने देवता मान को विश्वास न कले मध्य से नारद महर्षि की विश्वास करती यशोदाय सुतं कन्या देवक्या कृष्णं वेवाच रामं च रोहिणी पुत्रं वसुदेवं विद्यता कहले यशोदांकर जो कन्याटी जन्म होइथिला से तते जो शून्यवाणीटी से कहिथिला से कथा केबे हेले मिछ हो नाही कहे कातर होई छन छन मुठी शुणिबा मोर कथा गोविंद पद करुछि मकरंद गोविंद 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 पद करुछि मकरंद गोविंद 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 पद करुछि मकरंद जेते गले संहारिबा निमंते तांको मारिले गोविंद किंचिते गोविंद 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 पद करुछि मकरंद मोर विश्वास तुझे कहूछि देवु नंदर बेनी बची गोविंद गोविंद पद करुछि मकरंद काली प्रभाते करी गमना राम कृष्ण आदि नंद राजा गोविंद 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 पद करुछि मकरंद राधे गोविंद गोविंद पद करुछि मकरंद बोलो आनंद कंद भगवान की नारद महर्षि जिते कहीकि चलीगले एत गुड़े कथा कहीकि चलीगले तापर कंस कौन करछि से राताराति मंत्री अखुड़ डाकिछन्ति देखे तो ऊपर मोर विश्वास रही तू काली प्रभात कोठ की जीवु गोप को जीवु आउ से दुई भाई को तू निमंत्रण कर चिठी टी लिखिछन्ति लिखी अछि कंस होई मो बारोस आरे गोपति आज्ञा प्रमाणे तत्काले आसिबु नहिले छेदी कंसरे छेदी कंसरे चिठीटिए लिखिछन्ति मु आज्ञा देला मात्रे तू निश्चित आसिक पहुँचबू छार गौड़ तू एड़े तो गरिमा छार गौड़ तू एड़े तो गरिमा मतई मोर करा अरे छार गौड़टा तोर अरे तोर एते गरिमा तू मोर खजड़ा कर गुड़िक दौनु अरे जेबे देवी धाक रखिब के बाप जेबे देवी धाक रखिब के बाप आनले दही बिपुर
जगन्नाथ भगवान की मु आज्ञा देला मात्रे तू तत्क्षणे आसी एठी पहुंचीबू दांडरे शुभिला राम कृष्ण भेली भाई दांडरे शुभिला राम कृष्ण भेली भाई अक्रूर आसी तंकु धरी देवा पाई राजा परदास राजा परदास सज होई काली चलिबा प्रभाते राजा परदास राजा परदास बोलो आनंद कंद भगवान की जय। अक्रूर महाराज कंस राजा ठारू निर्देश पाई तत्कालीन प्रभात कण करछंती रथ को दौड़ी दौड़ी आनी जेतरे पहुंचले दांडर गोटे शब्द सुविला नंद राजा को घरे पाखरे आसी पहुंची करिछि सायक पूजा कंस वीर मणि करिछि सायक पूजा कंस वीर मणि आसी अनेक दे स्वरूप मणि ताहा देखिबार हरि कंस अछि भाई ताहा देखिबार पाई बोलो आनंद कंद भगवान की जय। मोहरे कंस दया करी जेने देखी नर हरि गोविंद 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 पद करुछि मकरंद अति सुंदर देखी मुख मणि विनयन दुख गोविंद 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 पद करुछि मकरंद आनंद कंद भगवान की आसिक अक्रूर महाराज पहुंची जाइछंती नंद राजा दांड दुआरे जेतेले पहुंची जाइछंती वार्ता दे देइछंती मां जसमती मुंडू को बाढ़ी थी तो छाड़ी के मु केमिति बंचीबी रे कान्हू तू कोन सतरे मथुरा को पळेइबू अरे से कंसटा होउची कपटीटा रे तू एठी जन्म हेला दिनु से अदौती करुछि आम संगे आज ए राक्षस को पठा काली से राक्षस को पठा केमिति कोन होउछन से केमिति मरुछंती मु भी जानि परुने समते कहउछन तू मारुछु बोली कि मु एडी की छोटिया कुनी छुआटा परा तो एडी की छोटिया छोटिया हाथ रे कोन तते को मारी परिबो तते 6-7 वर्ष बयस हेछि तू कोन तक मारी परिबे एते छोट छोट पिलाटा एते बड़ बड़ कथा करि देई परिबो मां कांतु छंती दुखे रे भांगी पड़ी छंती अरे बाबू श्याम मना तू गले जीव सरे
রাজা বিনে জেনে গ্রাম দেশরে জীবন জীবন ঝাস ମୁଣ୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କାଲି କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଯିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଣ କରିଛନ୍ତି ଅକ୍ରୁର ସହିତ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ରଥରେ ବସିକି ସେତେବେଳେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି গোবিন্দ ইছে বড় জনারে গোবিন্দ ইছে বড় জনারে গোবিন্দ ইছে বড় জনারে नहीं चुटी गुड़ी को अस्तव्यस्त हो जाइए धरणी रे लोटुचे मुंड बाड़े कि कांदुछंती ताकर रंग अधर गुड़िक मौड़ी जाइछि देहरु गम गम झाड़ गुड़िक बही जाउछि जणे गोपी कौन कहूची मुंड को बाड़े कि कांदी की कहूची पत्थर टाको धरिछि मुंड रे बाड़ी देछि के सिरे मारई पथरा के सिरे मारई पथरा केहू बोले साथी मोली थारा के बोले साथी मोली थारा के बोले पराण कहीं की बाजी के बोले पराण नहीं आती दारुण जमा पोका पानी पोछी करे जीवाना कोई दीवाना चंद्र बिहुने कुसुम देशना भोलानंद कंद भगवान की जय। तेणु प्रभु कौन करछन्ति जेतेबेले अक्रूर रथरे जाइछन्ति सेई समय रे कौन हैछि यमुना कूଳରେ संध्या तर्पण करने
ଅକ୍ରୁର ମହାରାଜ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ନାନ ଶୌଚ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ ଶୌଚରେ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଟିକେ ଯମୁନା ଜଳ ପିଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯମୁନା ଜଳ ଟିକେ ପିଇକି ପୁନର୍ବାର ଆସିକି ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୁର ମହାରାଜ ଯମୁନାରେ ଡୁବକି ମାରିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡକୁ ବୁଡେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇଛନ୍ତି ସେ ଜଳ ଭିତରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କଣ? ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ। ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ସେ ରଥରେ ବସିଥିଲେ ଦି ଭାଇ ଯାକ, ଏଠି କେମିତି ଆସିଲେ? ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର କଥା ନାଇଁ କି? ରଥରେ ସେଠି ବସିଥିଲେ, ଏଠି ଆସିଲେ କେମିତି? ସନ୍ଦେହ ମନେ ଜାତ ହେଇଛି। ତେଣୁ କଣ କରିଛନ୍ତି? ପୁନର୍ବାର ଉଠିକି ଦେଖିଲା ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି। ଫେର ବୁଡ଼ିଲେ, ଫେର ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଲେ ଫେର ଦେଖିଲେ ପାଣି ଭିତରେ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପରା ମାୟାଧର ମାୟାବୀ, ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବନ ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବନ ମାୟାବୀ ଜୀବନ ବଡ଼ ମାୟାବୀ ଜୀବନ রাম কৃষ্ণ শ্রীহরি 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 বড় মায়াবী জীবন বড় মায়াবী জীবন ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଭୟ ଆସିଛି। ଆରେ ଆରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ଭଗବାନ, କିନ୍ତୁ କହିଲେ ଯେତେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମନଟା ଟିକେ ତାଙ୍କର ପାପ ଛୁଇଁବନି। ଯେତେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ପାପ ଛୁଇଁବନି। ତେଣୁ ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଆରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟା ଏଡ଼େ କଅଳିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିକି ତାଙ୍କୁ ଯମ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରଜାକୁ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ରାଜାଙ୍କର କଣ ସବୁ ଲୁଗା ସବୁ ଅଛି ଆମକୁ ଟିକେ ଦିଅ। ରଜାକୁ କହୁଛି ତମେ ଭାବି ପିନ୍ଧିଲା ବାଲା ତମ ଗୌଡ଼ ସାଇଆ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? କେବେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭଲ? ତମେ ସଦାବେଳେ ଗୋବରରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛ, ଗୋରୁ ମୁତରେ ଘାଣ୍ଟି ହଉଛ, ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛ, ତଳେ ଶୋଉଛ, ତମେ ଭାରି ପିନ୍ଧିଛ। କିମ୍ବା ରାଜା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କଂସ ରାଜାର ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ତମକୁ କେମିତି ଦେବି? ଦଇବେ ରାଜାର ସେବକ ସ୍ୱଭାବେ ରଜକ ମୂର୍ଖ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତୁମର କୂଳ ମୂଳ ନାହିଁ ମନେ ଧରା ଉଠା ଗାଈ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ତମର ପୁରା କୂଳ ମୂଳ ନାହିଁ, ତମ ଜାତିରେ ମୂର୍ଖ। ତମ ଗୌଡ଼ ଜାତି ହଉଛି ହୀନ ଲୋକ, ଶୃଗାଳ ପ୍ରାୟ ତୁମ୍ଭେ ମୂର୍ଖ। ଏ ବିଲୁଆ ଯେମିତି ମୂର୍ଖ, ତମେ ମାନେ ହଉଛ ସେମିତି ମୂର୍ଖ। ଘରେ ନ ରହନ୍ତି ଗୌଡ଼େ ବଳ ଧମ ଜାତି ବଚା ବାଳକେ ମନେ ବୋଲନ୍ତି। ଭାଇ ତମେ ସବୁ ଘରେ ରୁହ, ଦିନ ସାରା ସେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ କି ଧରିକି ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲୁଥିବ। ତମଠାରୁ ଅଧମ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି? ଏ ରଜକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ସେ ତ ନର ପ୍ରଭାବ, ଏଣୁ ସେ କରୁଥାନ୍ତି ଅନୁସ୍ତା ଭାବ। ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ କଣ ଚିହ୍ନିଛି? ମୂର୍ଖଟା ସେ ଜାଣିଛି ଭଗବାନ। ଚାପୁଡେ ମାରିବା ମକର ସେ ଦିଲେ ରଜକର ଶିର। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ
କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଏତେ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିକି କହି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଥୟ ହେବେ? ମାଇଲେ ଗୋଟେ ଜାପଟା ସେ ମୁଣ୍ଡଟା ଛିଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ ପତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମଥୁରା ଧାମରେ, ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ମଥୁରାପୁରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ହାତୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି। ପରିଶେଷରେ କଂସଙ୍କ ସହିତ ତାର ଯୁଦ୍ଧ ହବାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ରାତି ସାରା ଶୋଇନାହିଁ, ଯିଏ ଛାଟି ପିଟି ହଉଛି, ବିଳି ବିଳଉଛି, କେତେବେଳେ ଉଠି ପଡୁଛି ତ କେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡେଇ ଦଉଛି, କେତେବେଳେ କଣ କରୁଛି, ତାର କିଛି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଇଏ ହାତୀ ଗୁଡ଼ିକ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମଲ୍ଲଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆସିକି ଇଏ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଆସିକି ପଦାର୍ପଣ କଲେଣି, ମଞ୍ଚାରେ ପଶିଛି ମାମୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଖଡଗକୁ ଉଠେଇକି ମାରିବ ବୋଲିକି ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ହାତରେ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ମାୟାରେ ତାକୁ ଧକ୍କାଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ମଞ୍ଚାରୁ ଏମିତି ତଳେ ପଡିଛି, ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ସେଇଠି ପଡିକି ମରିବ। ମଞ୍ଚାରୁ ପଡି ମାମୁଁ ଗଲା, ମୋତେ କହିବାର ଥିଲା, ମୋତେ ଦଇବାର ଥିଲା, ମୋତେ ଦଇବାର ଥିଲା। ମଞ୍ଚାରୁ ପଡି ମାମୁଁ ଗଲା, ମୋତେ କହିବାର ଥିଲା। ଦଇବାର ଥିଲା, ମୋତେ ଦଇବାର ଥିଲା। ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ की बोल वृंदावन बिहारी लाल की